Good morning, Saido. Wandami, Saido. So now we are start with question and answer, Saido. Okay. Saido, this question is actually from a few weeks ago, so haven't asked yet. This is the question. Nama budaya Saido, Kusinagar, the place where Gautama Buddha attained Mahaparinibbana, isn't considered as four sacred place. Sadu. Yeah, this is one of the square place, but not the include in the four Avijjita place. What Avijjita. Avijjita place only four, right? So at the Kusinagara is not included. This meaning is a Buddha Parinibbana place is maybe changing, maybe this meaning. Every Buddha not like. So first sacred place, no, the Avijjita four is especially all Buddha the same place like that. What is it? Avijjita Thana. Avijjita. Never relinquish. All Buddha never relinquish that place. So this is fixed, Saido. Avijjita is all the Buddha is here. But like the Nibbana place, Kusinaga can be moved. So some Buddha will not be in Kusinaga, can be other places. Yes. In the same way, the Lumbini also like that. The Bhat place also like that. Lumbini also. So Lumbini also not fixed, right? Not fixed, yeah. Yes. Okay. So births and deaths is not fixed. But the Aparajita Budgaya is fixed, right? Yeah. Budgaya fixed. Dhammacakka and then also Dhammacakka also fixed. Yes. Number 3. Number 3 is Buddha come down to the from Tawadesa to the Sankasa city gate. This is fixed. Number 4 is in Jetavana monastery, Buddha Ganakuti, Buddha sleeping place fixed. 4. This Jetavana monastery, is it always all the Buddha sleep in this bed? This 4-leg bed. No, same place, but bed and small. This is different. Some Buddha are 56 and like that. Yeah. Some are short, some are tall. Some Buddha like 20,000, 10,000 lifespan. So they are also very tall, right? Yes. This meaning, yes. So the bed also should be big. Right? Yeah. Sure lah. Yeah, sure. The bigger than my bed. Just now how tall Saido mentioned the tall of Buddha. Some Buddha are 56 hands like that, and 56 meaning very tall. 56 This is one hand like that. 56 hands very tall. So two hand is 3 feet, 1 meter like that. 2 hand is 1 meter. 2 hand 1 meter. Takai, about 1 meter. Takai 1 meter. 3 Saido. 3 feet, yeah. 3 feet is 1 meter lah, takai lah. 3 So is it 26 this what this arm is something like 23 meter, is that right? Yeah, many. Because two hand 1 meter. So if it is 56 hand, that will be 23 meter. Yeah, like that. Extremely high then. 23 meter.
Yeah. And also some Buddha, their relation is very powerful. So no night, day and night are the same light, the same color. No night. Mingala Buddha, right? Yeah, Mingala Buddha. Sayadaw, Mingala Buddha. Yeah. So no night, no need the electricity at that time. Right? Got Buddha power lah. Like that. Yes. The Mingala Buddha. Okay, Okay. So maybe Miss Mila translate first. Okay. Huh? Okay. Jadi pertanyaan tadi, apakah tempat ini ya meninggal Buddha di Kusinagar, tempat parinibbana Buddha di Kusinagar itu tidak termasuk dalam tempat suci gitu, yang selalu tidak berubah. Jadi jawabannya tidak, dia memang tempat suci, tetapi ini bukanlah Awijihita. Jadi tidak termasuk dalam 4 Awijihita. Awijihita itu adalah empat tempat di mana semua Buddha itu tetap mengambil tempat yang sama, tidak pernah berubah. Nah, untuk tempat parinibbana dan tempat kelahiran itu tidak selalu sama. Tetapi yang kita lihat 4 Awijihita atau tempat yang selalu sama itu, semua Buddha itu tetap memakainya. Tempat itu terdiri dari tempat pencerahan di Bodh Gaya, kemudian pembabaran Dhammacakkappawala Sutta yang pertama, kemudian tempat Sang Buddha turun dari surga Tawatimsa di gerbang kota Sankasa, dan yang keempat adalah di Jetavana Monastery, di Wihara Jetavana itu adalah kuti ganda kuti harum Sang Buddha, itu tempatnya selalu sama, tetapi untuk kutinya ini berbeda dari segi besarnya, ada ukurannya tidak selalu sama. Jadi tadi Bante Sayadaw menyebutkan Buddha itu sangat tinggi, rata-rata itu 56 lengan kali 5. Jadi satu lengan saya hitung kayaknya 30 sampai 40. Jadi 1 meter harusnya itu bukan 2 lengan, hampir 3. Jadi Buddha itu tingginya sekitar lebih kurang 18 meter. 56 kita bagi 3 gitu. Jadi satu lagi tadi saya sudah menyebutkan ada Buddha yang sudah sangat tinggi, kemudian juga sangat terang seperti Buddha Manggala kata Sally, karena sangat bercahaya jadi tidak ada malam, sangat terang beneran. Saya sudah tambahkan nggak perlu listrik. Thank you. Okay, Sally. Okay, thank you. So, 刚才是有人问了这个Kusinagar，就是这叫佛涅槃那个地方叫什么？Kusinagar，就是涅槃城，不是受了伤处那个地方，Kusinagar，中文不是中文是什么？反正是涅槃的那个地方啊，叫Kusinagar，反正巴利是Kusinagar，这个地方不是永久的，就是不是不可遗弃的地方，是不同的。上次我们学过是不可抛弃的这个圣地。是4个，但是这个涅槃的还有出生的地方是灵活的，不是每个佛在同样的一个地方。但是转法轮的地方，还有就是从3天回来的地方叫上嘎萨，转法轮，还有是上嘎萨。4个是去的出生的地方不是哦，出生跟涅槃是可以变的。然后Jetavana Monastery 就是这个是一样的，就是他会在那边建寺院，然后睡的地方是一样的。出转法轮的地方，出转法轮地方一个，然后上嘎萨一个，还有一个Jetavana Monastery 就是起孤独院。这个都是同样的地方，还有菩提迦叶，对了，4个。第一是菩提迦叶，就是证悟的地方；第二是出转法轮的地方；还有第3是上嘎萨，就是讲阿毗达玛回来的地方。这个还有是Jetavana，就是起孤独院，就是他睡的那个厢房。这个4个是不可遗弃的这个地方，是永远所有的佛都是一样。但是就是刚才问的问题，就是如果是涅槃的地方跟出生的地方，
那就不一样，每个佛会不同的。为什么呢？他说，就是有的佛的高度特别高，比如说有的佛会就是可以活到1万年、2万年的，那时候人的高度会56宙，一个宙呢就是一个宙，就是两个手，就是你两个手就是1米，所以那时候那个佛的身高有23米，所以他的床那肯定要很大，房子啊各方面肯定是要很大的，而且是在吉祥佛出生的时候，那时候是不用灯光了，因为这吉祥佛的光特别强，根本没有那个晚上，就是白天夜都是同样的光，它的光就是特别强，甚至所有的瓮啊，所有的这些容器全部被它就是盖住了，给光就是盖住了，就是吉祥佛的功德好吧，现在先讲到这里了。So I also explain a little bit another the Jatu Samvejiniya Thana. No, Jatu Samvejiniya Thana is not the say that for Vijihita Thana. No, Vijihita Thana also 4, but Samvejiniya Thana also 4. No? Yes. No, different place. A different place, but Jatu Samvejiniya Thana is more popular nowadays. So we go to the area for pilgrimage. Yes. Everybody visit these four places. No. Yes, so Buddha also encouraged to visit there. And then Mahaprinibbana Sutta. No? You can see that in the screen now. No. So in the Digha Nikaya Mahaprinibbana Sutta, Buddha say this encouragement. No? So at the time, Venerable Ananda asking to the Buddha, previously, monks who had completed the race, retreat in various directions, used to come to see Tathagata, Buddha. We used to see those who had three months and mind associate with them, but after the lost passing away, we shall no longer have a chance to do this. So Venerable Ananda saying to the Buddha, at the time, Buddha answered, Ananda, these 4 places, the sight of which cause to arise inspiration, and the sense of urgency in the faithful person. For the faithful person is a devotee. No? So which 4? No? Number 1, here the Tathagata was born, is the first. No? This is a Lumbini. No? Number 2, here the Tathagata attained supreme element is second. No? Number 3, here the Tathagata set in motion the wheel of Dhamma. Dhammacakkappavattana Sutta preaching is the third. No? Number 4, here Tathagata attained the Nibbana element without remainder. This is a Kusinaga. This is number 4. No? Number 1 is a Lumbini place. Number 2 is a Bodhgaya. Number 3 is a Dhammacakkappavattana Isipadana Amigadaya. Number 4 is a Kusinaga. Buddha attain the Mahaprinibbana, passing away. No? Ananda, the devotee or the faithful monks or nuns or male lay devotee and female lay devotee will visit those places. If anyone who passed away while on pilgrimage to this shrine with a devout heart, at the breaking of the body after death will be born in the good place in the Deva world. So Buddha encouraged to visit the 4 places there. No? Nowadays also, many people, many Buddhists, they are pilgrimage there, 4 places. No? At least 4 places. No? So this called Jatu Samvejiniya Thana, the 4 inspiring places. No? Okay. Okay. 4 inspiring places. 4个圣地. Okay. Sister Mila, please translate. Yes, thank you, Sri. Jadi saya menambahkan lagi ada yang disebut sebagai
Jatuh Samwejaniya Thana atau empat tempat yang menginspirasi. Jadi dia berbeda dengan 4 awi jihita yang tadi dijelaskan, tetapi saat ini lebih populer bagi umat Buddha gitu ya. Ketika kita pergi untuk berziarah atau pilgrim ke India itu, kita biasanya mengunjungi 4 tempat ini. Jadi Sang Buddha juga memberikan nasihat untuk mengunjungi tempat ini di dalam Mahaparinibbana Sutta Digha Nikaya. Jadi ini yang dikatakan Yang Mulia Ananda kepada Sang Buddha. Dikatakan Yang Mulia, di masa lampau sebelumnya para biku yang telah menyelesaikan retret musim hujan dari berbagai arah itu biasanya datang menemui Sang Tathagata. Kami sudah pernah bertemu dengan semua biku yang terlatih dengan baik dan berasosiasi atau bergaul dengan mereka. Tetapi setelah Yang Mulia Sang Tathagata parinibbana atau meninggal, kami tidak akan punya kesempatan untuk melakukan ini lagi. Jadi Sang Buddha menjawab, Ananda, keempat tempat ini di mana tempat yang akan memunculkan inspirasi dan samwega, rasa keterdesakan bagi seseorang yang penuh sadda, penuh keyakinan, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama adalah tempat di mana di sini Tathagata terlahir. Pertama kali terlahir, yaitu di Taman Lumbini ya. Yang kedua adalah tempat Tathagata mencapai pencerahan sempurna, adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah Tathagata membabarkan khotbah Dhamma pertama, Dhammacakkappawatana Sutta, dan yang keempat adalah Tathagata mencapai nibbana tanpa sisa atau parinibbana. Jadi Sang Buddha melanjutkan, Ananda, para biku yang penuh keyakinan, kemudian seale gitu ya, kemudian umat berumah tangga pria dan wanita akan mengunjungi tempat-tempat ini jika siapapun yang meninggal ketika sedang berziarah ke tempat-tempat suci ini akan terlahir di alam-alam setelah kematiannya dia akan terlahir di alam-alam yang baik. Okay, so okay, I translate now. 我们讲的是前面的这个是4个是让你能是启发的或者是悚惧的紧迫的这个4个地方，因为这个是佛陀是跟阿难尊者讲的，佛陀入灭以后必须要有一个机会要去访问这些地方，就是可以让信徒们看到了这些地方会升起对佛法的就是启发性，而且还有就是对他们的恐惧感、紧迫感，对这个世间的这个无常的紧迫感，对所有的有信心的信徒应该是哪4个地方呢？第一个地方是佛陀出生的地方，就是兰毗尼。然后第一是兰毗尼，第二呢是如来证悟的地方，你知道菩提迦叶了，第二，第3呢是如来初转法轮的地方，初转法轮是在瓦那拉西鹿野园哈，那个第4呢是如来在就是涅槃入涅槃的就是地方是库西那嘎，就涅槃城哈，所以佛陀讲了阿难达。这些有信心的这些信徒们、比丘们，还有女士们，还有就是信徒，优婆夷、优婆塞，必须访问。你们应该去将要访问这些地方，因为这些地方就是可以，这些地方，如果你在这里就是过世了、去世了，去了这些地方以后。当你就是4大分离的时候，你都会到好的地方，或者是到天界，佛陀这样子。OK，sorry， 刚才讲的那个古西那嘎是什么？聚落城。OK， 聚落城古西那嘎。OK， 然后今天的网所以不好，所以也对不起，刚才本来早上早一点放
你们晒都甚至还有岛外的那个照片，还有这视频，但是放不了。OK， 对不起。OK, Sado, we finish. Thank you, Sado. Can you please go on? So I will show again some picture. So then you can see now. Yes. So some Myanmar people cannot go the area to visit there. Yeah. So in the Okay. web part, we made 4 places. There's 4 Oh. Sangwajiniya Thana here. Okay. So this we made the explanation of the 4 kind of Sangwajiniya Thana here. So this is near the Akalika Jitiya. This is Kusinagara. Yes. And Yes. Kusinagara. This is Dhammachakka Patana. So this. Yeah. Very nice. Now there's a Buddha elegant place. Bodhi tree and Buddha. Oh, very nice. Yes. There's a Lumbini like that. Buddha born. Yeah. Oh, like okay. Mother Mahadevi and 7 lotus like that. So Buddha's was born in the Lumbini, in the Sala tree. So in the forest. Like that. In picture, some are real trees, some are artificial tree like that. Very nice, Sado. Yes. Okay. You finish, Miss Mila. Please translate. Yes, thank you, Sado. Yes, Sado menambahkan ini tadi yang di awal itu fotonya itu di Dawei tempat Siadau. Jadi nggak semua orang Myanmar bisa pergi juga ya. Jadi di sana dibuat 4 tempat seperti yang tadi disebut Samui Jania. 1 Samui Jania. Jadi yang tadi ya masing-masing fotonya dibuat dengan sangat bagus. Bukan fotonya ya, ada tempatnya. Kemudian pohonnya ada yang pakai yang asli, ada yang pakai yang artificial, yang buatan. Seperti ini adalah di Lumbini, dan ini fotonya ketika Bodhisatta lahir dan berjalan 7 langkah di atas lotus, kemudian ini di Taman Lumbini ya, lahirnya di bawah pohon salah. Oke. Oh, okay, thank you. 赛都是说这个4个恐惧感的地方，这个不是所有的人能去那边，所以尤其是缅甸人呢，所以他在这个朵位这个帕奥朵位建了这个4个恐惧感的地方，就是刚才就是给我们看了，第一是佛陀这个出生的地方然后做的很漂亮的，这还都讲有的树是真的，有的是假的，就是这个摩耶夫人就是出生以后马上。这个我们的这个菩萨是会走路的，会就是走7步初步路，就是莲花长出来，还会马上会讲话的，这也是第一个。然后第二个是在菩提树这个证悟的地方 ，in Bodhgaya， 这是在菩提迦叶，就佛陀证悟的地方，也是在菩提树底下，我们都知道，但是这个菩提迦叶，然后是第3是在转法轮的地方转法轮Dhammachakka 是在鹿野岩，在都 can put 鹿野岩在都 the deer park 就是乌比丘听法的这个地方，but no yeah Varanasi deer park deer park 就是鹿野岩，转法轮的地方，就仙人堕处鹿野岩。完了以后就是第4个是涅槃的地方，在Kusinaga。Kusinaga Sado, can you put Kusinaga？yeah，对，就是涅槃的这个地方。
It's very like the one in India, Saido. Yeah, symbol, Yeah. yeah. Simple, but yes, this yes. smaller, smaller. mini，这个跟 small. 印度的是一样的，这个涅盘的地方。所以如果没有去过的印度的朋友们、仙友们，可以去看一看。这个跟印度的这个涅盘城那个样子啊，什么都是一样，就比较小，就是那个呀。Yeah, many people they visit the Kusinagara. Many people they climb, seeing the Buddha. Yeah. 塞罗讲，很多人就是去那边，就是参观涅槃城的时候就哭，就是因为佛陀在那边入灭嘛。So you can see in the picture. One Sally also crying. I don't know. 他说一个闪雷正在哭，在哭，好多人就在哭。Okay. Is this Mila? Can you translate? Saya hanya menambahkan bahwasannya banyak orang yang pergi ke Kusinagar itu ketika mengunjungi Kusinagar ya, ke India, tempat Sang Buddha Parinibbana, memang di Kusinagar itu selalu menangis gitu ya, mengingat Sang Buddha. Jadi ini bercanda, saya bilang ini ada satu Sally mungkin sedang menangis. The Sally is cutting something sih. Okay. Flower, maybe. Flower. Prepare flower. Sorry, prepare flower. Not crying. Yeah. So we successfully already done for San Virginia Thana in the way now. You can visit there anytime. Okay. Yeah. When I went there before, it's doing half, right? Yeah. Finished everything. Yeah, this umbrella also finished now. Umbrella, yeah. Oh, good. Yeah. One your friend, a Singaporean lady, she also offer in the your friend. Yes. Elaine Young at that time. Elaine also offer, yeah. Yes. Yeah. So and then this, another friend from China, this offer for turning wheel of Dharma. Yeah, here, this place. Yes. She offer. She want to offer the whole building, but not yet finished. I think halfway she run away. I think I cannot find out. No. She still contact me. Saido. Yeah. So anyway, I will contact her again. Yes. Never mind lah. She told me she want to offer the whole building, like. But yes. Never mind lah. Don't say lah. Sorry. Yeah. Okay. So okay. Mila, you want to translate something? So I'm sure another one is there's a 4 places, right? Yeah. 4 places. Okay. 这个4个里面有一个那个转法轮是一个中国一个云南的一个霞雷供养的，对。还有涅槃是新加坡一位朋友是供养的。Okay, so now we made there in the Pela. So this is nearby Akalika. This 4 places are nearby. Yeah. Yes. Okay. Mila, can you say yes? Ada pagoda? Ini ada pagoda? Near the pagoda, yeah. Near the pagoda. Near the pagoda. This is near the pagoda, yeah. This is near the pagoda. Yeah, Akalika pagoda. In the compound, in the monastery compound, yeah. So the word center here, there are 6 mountains, Mila. 6 mountains. 6 mountains. So Akalika city is 1 mountain. In front of Akalika, another mountain like that. Yeah. 6 mountains, and you have like 98 acres of land, right, Saido? Yeah. 99 acres, yeah. Jadi ini tempatnya itu di satu tempat monastery, di satu compound lingkungan gitu ya, dekat dengan ini pagoda
Akalika. Jadi saya cuma menambahkan bahwasannya yang terakhir itu yang Kusinagar itu salah satu teman umat dari Singapura itu juga ikut berdana, juga seorang sele dari China. Jadi di sini totalnya luasnya 99 acre, kemudian terdiri dari 6 gunung. Jadi pagoda Akalikanya di satu gunung, terus di depannya ada gunung yang lain. Jadi wow, luar biasa. Very beautiful shadow. 6 mountains. Wow. Yeah, 6 mountains. Please, Sally. OK，我们在讲这个斗外帕奥斗外呢，就现在我们看到的这个塔非常大。The shadow is bigger than the one in Bagan, right? No, Bagan one is Bagan Shuzigo is bigger than the way. See, Bagan really? one, yeah. But Bagan one is, inside shadow, inside is your pagoda is bigger because that but, pagoda cannot go inside. yeah. Right? Different. Outside they're bigger, but inside your pagoda is bigger. Yeah, right? because Bagan one is cannot enter inside. They are solid one. Yeah, very small. Inside is small, right? This Akalika GDI, the 3 floor inside, 3 floor. Yeah. 3 floor. 这个赛都建了这个塔，叫阿卡利嘎。阿卡利嘎是无私，没有间隔的，没有间隔的塔。So 赛都 this 无私啊，this Akalika, what does really mean? Akalika is one quality or the Dhamma quality. Sandit Swekado Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opaneko Pachata Vedita Bo Veduhiti. Does Akaliko, what does it mean in here? Number 3 meaning. Number 3 meaning. So Pausauji gave this meaning very good. Akalika meaning is without gap can make result. Without gap. Without gap meaning is immediately give the result. So you Anantara and Samantara. Yeah, Anantara, right? Samantara. Yeah, Petyasati. Yeah. So especially in Abhidhamma, there's a mega and phala. I see. So after attaining mega, at the time, phala consciousness arises without gap. This is called Akalika quality or Dhamma. Yes. So in the same way, you pay respect Akalika Jitiya, you can get the result immediately, good result. Yeah. If you ask Nibbana, you can get Nibbana quickly. Without gap. This name, very good. Yeah. Okay, Miss Mila, can you translate? Oke. Jadi Sally bertanya, nama pagodanya Akalika itu artinya apa? Jadi ini pagodanya besar sekali, ada 3 tingkat di dalam gitu ya. Jadi bangunannya mungkin tidak sama seperti yang di Bagan, mungkin Bagan lebih besar, tetapi yang di Bagan nggak bisa masuk ke dalam ruangannya, yang ini bisa masuk, ada 3 tingkat, jadi besar sekali. Jadi saya sudah menjawab, ini adalah salah satu kualitas ketiga dari Dhamma, yang tadi seperti biasa kita lafalkan ya, Dhammanusati. Jadi artinya ini diberikan oleh Sayadaw-ji, nama ini sangat baik artinya itu tanpa jeda akan mendapatkan hasil kama di sini. Jadi saya menjawab apa yang maksudnya Anantara dan Samanantara dalam Pacayasati. Iya benar, boleh juga dikatakan demikian, tapi di sini lebih merujuk kepada maga dan phala. Jadi segera setelah kesadaran maga, padam akan segera muncul kesadaran phala atau kesadaran buah tanpa jeda. Jadi ini adalah arti dari Akalika. Oke, OK， 就问了这个阿卡利嘎，因为它的塔的名字叫阿卡利嘎，阿卡利嘎是巴奥大禅师给的这个名字，所以呢是叫无私的，无私就是没有间隔的，就是无间年，还有是相等年或者等无间年，Anantara跟Samantara。
实际上，悟空赛都刚才讲的是，比如说我们的道信以后过信就是无间年，马上就是我说这涅槃嘛。如果我们就是说马上就会给结果，就是你求涅槃，你就很快的证悟涅槃。这个阿嘎里嘎这个塔，里面是有3层，每一层都有4个佛像，所以里面有4个佛像。所以我觉得这个里面要比巴干的要大，才都说是里面是要大，但是外面外面的面积可能巴干的更大。有叫水西宫的一个塔，就是这个是悟空赛都建的那个塔。那时候刚刚建塔的时候，我就去那边了。赛都可以发动很多大学生来做义工啊，去建塔，很多的大学生，所以非常好。那个地方呢，带有99，不是公顷嘛，99 acres，不是99公顷，不是游巡了，not 99 yojana 赛都有 monastery 公顷的这个阴谋了的这个地有6座山，每个山好像赛罗都在那边放了好多，就是四个朝圣的这个诵经感的地方，4个圣地吧，都在那边建筑，就是让人们就可以去体验一下，就是佛陀讲的这个4个圣地。如果我们去了这4个圣地，就是说我们会投身到好的地方啊，当然心路要好，投身到好的地方，而且有的还可以投身到天界啊，因为朝圣的功德吧，带着很好的心，也是去世的时候也带着很好的心，就会投身到好的地方，就是这样。Okay, Saido, we finish. Yes. I forgot to add just now. Sorry, Saido. Tadi Saido ada bilang kalau pergi mengunjungi dan perespek ke Setia ini, ke Akalika ya, pagoda Akalika ataupun Setia itu biasa akan menghasilkan karma baik yang segera menghasilkan akibat. Okay. Next question, or Saido 9. Yeah. Okay. There are many questions. Okay, one question finished. So number 1 question finished. Okay, number 2 question. I share another question. Okay. Yes, please. You ask the question. Yeah. Dear Saido, I have a question regarding the stanza Kani Silabatanasu Pahitatasa Bhikuno. The 500 disciples of Venerable Sariputta were already ordained with the Patimokkha precepts. Why did Venerable Sariputta still ask about precepts that still have to be undertaken? Was Venerable Sariputta asking the Buddha about the Indriya Samora Sila? Okay. At that time, Saido, at that time they already become Arahat, Saido? At that time? Sariputta is a Arahaba. 500 Arahant is a not yet according to the Sutta-Nipata Athagata. Oh, okay. Saido, is that mean after this question and answer and then they become Arahat? Yes. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. So I will answer now. So whenever Sariputta asking on behalf of the 500 disciples, not for him. So his intention is his desire 500 disciples to practice perfectly the Sila and Vata. Here is a Sila Pada means Sila plus Vata. No? Sila plus Vata called Sila Pada. So here Sila meaning is according to Bhikkhu there are 237 rules of Sila. No? Vata meaning is especially the Dutinga practice, ascetic practice like that. No? There are 30 ascetic practice. One Bhikkhu, he take only 3 rules. He stay in the forest. He take 1 meal, etc. No? That's called Vata. No? Sila plus Vata like that. So the one who practice the Dutinga ascetic practice at the time,
Their sila is very safe and also can attain nibbana quickly. So another meaning is that under the sila and water, all sila also included. There are 4 kinds of sila. Number 1 is Patimokha Samvara sila. Number 2 is Adriya Samvara sila. Number 3 is Ajiva Parisodhi sila. Number 4 is Pechaya Sanisita sila. 4 kinds of sila. So number 1, Patimokha Samvara sila is 237 rules. This is called Patimokha Samvara sila. Every 2 weeks, bhikkhu have to chanting Patimokha day. This is called Patimokha Samvara sila. Number 2, Adriya Samvara sila is controlling faculty. Always control their eye, ear, nose, etc. This also without meditation not possible. Very, very, very difficult without meditation. Number 3 is Ajiva Parisodhi sila. Livelihood must be right livelihood. Right livelihood meaning is he always searching for food by beta way, etc. like that. He not telling lie. He not made the treatment like the physician, like the Western doctor. He not do like that. So he only there searching for 4 requisites along what we call Ajiva Parisodhi sila. He not cheating. He not telling lie like that. So number 4 is a Pechaya Sanisita sila. Number 4 is using 4 elements. Using 4 requisites. He always reflect. Pati Sankha Yoniso Jivan Pati Sevami Yawa Deva Sita Sabri Kataya Una Sabri Kataya Dansa Makasa Wada Deva Sri Sabha Sabha Sanabri Kataya Yawa Deva Iri Kobina Pati Chadanata. I use the rule for that to cover my body like that, etc. And also to protect the mosquito, fly, snake, etc. So 4 kinds of sila is under the Silabhada now. So he asked, whenever Sariputta asked him this question for his 500 disciples, how many Silabhada to practice? This meaning. Okay, translate Mila. Yes, I know. Yes. The 4th one, Pachaya Pani, how to say? The sila? Pahitatasa. Number 4 one, the Patisankha Yoni. Pechaya Sanisita sila. Pechaya is a 4 requisites. Pechaya. Yeah. Pechaya Sanisita. Yeah, Sanisita. Depend on the 4 requisites. Jadi pertanyaannya, saya mempunyai pertanyaan berhubungan dengan syair yang ini ya, Kani Silabatanasu Pahita Tasa Bikuno. Jadi 500 siswa dari Yang Mulia Sariputta itu sudah ditabis dengan sila Patimokkha. Kenapa Yang Mulia Sariputta masih bertanya tentang sila yang harus dijalankan? Apakah Yang Mulia Sariputta bertanya ke Buddha tentang Indriya Samora sila? Itu pertanyaannya. Jadi Sayadaw menjawab. Pada waktu itu Yang Mulia Sariputta tadi saya lihat bertanya apa. Ini pertanyaan dari Yang Mulia Sariputta, bukan karena Yang Mulia Sariputta sudah arahat. Jadi pada waktu itu 500 siswanya itu belum mencapai arahata. Setelah tanya jawab, barulah ke 500 siswanya mencapai tataran arahata. Jadi ini terdapat di dalam Sutta Nipata Atthakatha. Jadi pada waktu itu Yang Mulia Sariputta itu bertanya mewakili 500 siswanya. Jadi bukan untuk dirinya. Niatnya, tujuannya adalah agar ke-500 biku tersebut berlatih dengan sempurna sila dan wata. Jadi itu sila bata adalah terdiri dari sila dan wata. Digabung jadi sila bata. Jadi untuk para biku tentu silanya adalah 227 sila kebikuan. Wata itu adalah latihan bagi latihan dutangga ada 30 jenis. Tadi saya udah dutangga praktis 30 or
3 Shadow. 13, 30, right? 13, 13. Oh, 13. Ada 13 latihan dutangga. Seperti seorang biku harusnya hanya punya 3 jubah, kemudian dia berlatih di hutan, makan hanya sekali, dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang berlatih dutangga, maka mereka dapat menjaga silanya dengan sangat baik dan dapat merealisasi nibbana dengan cepat. Jadi kemudian ada arti lain dari sila bata ini. Jadi ini mencakup bukan hanya sila dari kebikuan, tapi mencakup 4 keseluruhan sila. Jadi bukan hanya 227 sila ya. Yang pertama adalah yang tadi Patimokkha Samwara Sila, yaitu 227 sila dari seorang biku yang selalu dilafalkan pada hari Patimokkha 2 minggu sekali. Kemudian adalah Indriya Samwara Sila, yaitu mengontrol indranya, dari mengontrol mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Ajiwa Parisudhi Sila, yaitu menjaga mata pencahariannya. Jadi bagaimana dia mendapatkan makanan, misalnya dengan selalu hanya berpindah patah, dia tidak berbohong, dia tidak mencuri dan sebagainya ya, tidak menipu untuk mendapatkan 4 kebutuhan pokoknya. Oh ya, tadi yang untuk mengontrol indera itu tidak mungkin dilakukan tanpa meditasi ya, karena akan sangat sulit, jadi harus dengan meditasi. Sekarang yang keempat yaitu Pacciya Sanisita Sila, yaitu bagaimana seorang biku menggunakan 4 kebutuhan pokoknya ketika dia menggunakan 4 kebutuhan pokok yang kebutuhan yang diperkenankan ya, requisite itu kebutuhan yang diperkenankan, maka dia selalu merenungkan seperti yang saya lakukan tadi, Patisangkaya Niso dan seterusnya. Jadi saya menggunakan jubah untuk hanya menutup tubuh, untuk melindungi dari serangga dan sebagainya. Jadi yang Mulia Sariputta itu bertanya dengan tujuan ini, dikatakan sebagai silawata. Okay, thank you. 刚才是有人问了，在这个寄送里面，这个为什么这个希拉瓦达就是觉经起的这个比库里面就讲有500个舍利弗的弟子，就是过去世是蝙蝠的那些弟子啊，已经是接受了巴蒂摩嘎了的这个戒之后，但是为什么舍利弗尊者还要代表他们再去问这些戒呢？他就问为什么？是不是问一些 Indriya Samvara， 就是更利于戒的事？然后甩头就回答了，我们在这个，其实应该是刚才我也问了，是这些500个比丘还没有证入阿罗汉，就是舍利弗尊者是阿罗汉。他问了这些关于戒的事之后，然后这500个比丘才证入阿罗汉的。所以这个4个戒里面，第一是巴蒂摩嘎，就是别解脱的律义。第二呢是 Indriya Samvara， 意思更利益。第3呢是Sila Samvara， 就是获命边境戒。然后第4呢是自具依止戒，巴扎呀，三利西达，OK， 巴扎呀三利西达。那么这个4个戒，那么这些别解脱戒里面就有237条 ，237 is that Silo？ 227 227，227条的这个别解脱戒，然后再加叫希拉瓦达。希拉瓦达是什么意思？瓦达的意思在这里是脱脱行的，就设3个脱脱行。就佛陀也讲了，如果你修这个戒，帕蒂摩嘎戒，再加上脱脱行的戒，你很快就会证悟的。然后就是还有呢，就是其他的更利于戒啊，还有破明戒，就是我们要非常小心得到的这些字迹啊，这些受用的东西一定要是很清净的，然后怎么去能够管空，能够摄受我们自己的眼耳鼻舌身，这些都是作为一个是出家人都是非常重要的。
Okay, Sado. So 227 is many rules. So Yeah. because this ordination time, ordination time only can say 4 rule only. Among the 27, 4 rule only the display in the Sima. Oh. This 4 is very important for rule, for Parajika. Number 1, not to do the sexual intercourse. Number 2, not stealing other property. Number 3, not killing the human being. Number 4, not telling lie about jhana and megaphala. This 4. I will say again. Number 1, not to do mithuna dhamma, not sexual intercourse. Number 1. This is very important. The bhikkhu who do at the time, he no more bhikkhu. Number 1, mithuna dhamma. No need not to do the sexual intercourse. Number 2, not to do stealing. Adina dana. Understand? Yes. Number 3, not killing the human being. So killing the ants is a pajitya only, not parajika. Killing the human being is he no more bhikkhu. At least he get the medicine for abortion. And then this baby died in the mother womb. So he also committed this parajika. So number 3 is not killing the human being. No? Even those baby in the mother womb. Number 4 is not telling lie. Not telling lie about jhana and megaphala. I attained first jhana, I already attained second jhana. Shall not tell lie, telling lie. Shall not tell other people. No? I already attained first jhana or second jhana or Sotapati mega or Anagami or Sagadagami or Arata mega like that. Shall not inform to other. This not really exist for him. No? It's just a telling lie. Telling lie. This 4 is called 4 parajika. So among the 4 ones, commit 1 apati. At that time, no more bhikkhu. No need to commit all. 1 also he no more bhikkhu. Understand? Okay. So parajika is this 4, Sado. Parajika is 4. So apati. 4 apati. 4 parajika apati. Among the 4, commit 1 also he no more bhikkhu. Oh. So in the Sima ordination time, already ordained person, Sangha, Thera explain the 4 only. Okay. Not all. So according to our tradition, within 5 years, must study this all rule with teacher. So within 5 years, without teacher, Buddha not allowed to stay. So because this Pausawji always encourage the foreign bhikkhu also to stay 5 years at least in power. 5 years, but some cannot stay 5 years. They want to stay freely. There's a problem nowadays. So now many bhikkhu are problem now because they cannot stay 5 years in power. Right? Yes, sure. 5 years maybe not enough, Sado. At least 5 years, at least. Hmm. So Lady Dima, how many years you stay in power? Oh, long years, 15 years. Okay, hard. Bicara. Okay, Mila, you translate. Oke, Sayadaw. Jadi Sayadaw menambahkan
dari 227 sila kebikuan pada saat ditabis itu enggak semua disebutkan. Jadi di dalam sima hanya menyebutkan 4 parajika yang sangat penting. Pelanggaran 4 parajika ini akan membuat seorang biku, salah satu saja akan membuat seorang biku otomatis tidak menjadi biku. Yang pertama adalah sunat dhamma, yaitu tidak melakukan, tidak terlibat dalam bentuk hubungan seksual apapun. Yang kedua adalah tidak mencuri. Yang ketiga itu adalah pelanggarannya itu membunuh makhluk manusia ya. Jadi kalau membunuh binatang itu tidak termasuk. Misalnya semut gitu ya, itu hanya pacitia. Tetapi kalau membunuh manusia ini termasuk dalam parajika ketiga. Atau misalnya seorang biku memberikan obat untuk aborsi, maka menyebabkan si bayi di dalam rahim ibunya mati, maka ini juga termasuk pelanggaran parajika. Jadi membunuh manusia walaupun masih di dalam rahim itu termasuk pelanggaran. Yang keempat adalah tidak mengatakan kebohongan tentang pencapaian, bahwasanya sudah mencapai jana, maga ataupun pala. Misalnya saya sudah mencapai jana pertama, kedua, atau sudah mencapai tataran sotapati, sakadagami, arahat, anagami atau arahat. Nah, seorang biku jika berbohong maka dia juga melanggar peraturan parajika ini dan dia tidak seharusnya juga memberitahu orang lain. Jadi di antara keempat ini jika melanggar satu saja maka ini adalah apati dan otomatis pada saat itu dia sudah bukan biku lagi. Maka saya sudah mengulang di dalam sima bagi seseorang yang ditabis sangga hanya memberikan 4 peraturan sila ini parajika. Maka untuk di tradisi di Paau itu Sedoji itu menetapkan seorang biku yang baru ditabis minimum dia harus bersama gurunya selama 5 tahun untuk menguasai semua sila ini, 227 sila ini. Jadi tanpa seorang guru maka seorang biku itu tidak diperkenankan ya di awal-awalnya di 5 tahun pertama tanpa seorang guru. Sedoji menetapkan ini di Paau Center jadi minimum 5 tahun. Tetapi sekarang banyak yang tidak mengikuti, mereka ingin bebas. Jadi ini adalah masalah bagi biku-biku saat ini. Mereka disuruh untuk stay, untuk tinggal di dalam center itu minimum 5 tahun bersama seorang guru, tetapi mereka tidak mau. Jadi saya tanya kepada Seli Ditima sudah berapa lama waktu itu Seli Ditima tinggal di Paau, Seli menjawab 15 tahun. Jadi sangat lama. Sadu. Sadu. OK。现在是讲是最重要的赛都是说，如果比丘受戒的时候，主要是4个戒。第一呢，就是Metuna Dhamma，就是不能有这个跟男女之间的性关系啊。第二呢是没有就是不起，就是 Adinadana。然后第三是不杀生。然后第4是不妄语，也就是这个不杀生那个，甚至是不能杀，就是杀人更不行了。就是说杀蚂蚁那是另外一个，这个是一个巴基蒂亚，有时是给一些药，给这个就是堕胎的药啊什么，这也是算杀生了。然后赛都讲现在很多的比丘，有的也是外国的比丘在帕奥都不能，至少要5年啦，至少有5年要医治一个老师，但是有的人受不了，5年都没有就跑了，所以这个也是一个问题。这比丘戒那时候的比丘戒227条一定要非常熟悉，要很熟悉。But I think this 4, this Parijika is like 5 precepts, Sado. Yeah, very similar. Yeah, very similar. Yeah. So this is regarding the Patimokkha Samrasila. Explained in the Sima. So another explanation is regarding the Ajiva Parisuddhi and Ada. These are called 4 dependents. This also explained in the Sima. 4 dependent is number 1, food. Number 2 is rope. Number 3 is lodging,
accommodation. Number 4 is medicine. So this 4 dependent also important for bhikkhu. So in the Sima, explain to the new bhikkhu. Number 1, for food, you must searching food by Pidapata way. Buddha gave the food by Pidapata way to the new bhikkhu. No? So Pali is a Pidiya Lopa Bhojana Papeja. No? So bhikkhu should be do Pidapata. No? Searching for food. No? Number 1. No? Number 2 is for robe. Now your robe is finished. You should searching robe in the rubbish and in the cemetery. Old road, old cloth. No? And you must be washed and made the robe. No, this is called Pasukula Jivara. No? Buddha giving the Pasukula Jivara to new bhikkhu. No? So must practice meditation depend on the Pasukula Jivara. Number 2. Okay, I will say again. Number 1 is a Pidapata way, searching for food. No? Number 1. Understand? Yes. No? Buddha giving food is a Pidapata way. No? No need to ask to the devotee. No? Number 1, Pidapata way. No? This means every day go to the village for Pidapata. No? Number 1. Yeah. Number 2 is now your robe is finished. Now you are wearing robe is very old and maybe cannot wear at the time. You searching for the robe in the cemetery or in the rubbish. And you wash and you made the robe. No, you should not ask to the devotees or to other for robes. No? Number 2, no. But Buddha allow if someone offer this okay. No. If no donor, you should not ask. No. Understand? Yes. Number 2. So number 3 is accommodation. Rokha Mula Senasana. Bhikkhu shall stay under the tree. To meditate. Buddha gave me kuti is under the tree. So every tree are your accommodation like that. Buddha say. Number 3. No? Number 4 is medicine. Medicine is a Puti Mota Besija. Puti is a fermented. Mota is a urine. Fermented urine is your medicine. Very cheap one, right? So old urine is the most cheapest one. Every day can get. So Buddha say generally only. Buddha not say the name or urine. He say the urine only. No? This urine is puti fermented, more affected. Fermented is Understand? Keep it for a few days, you know. Pardon? Fermented is Fermented is in the you are Mila asked whether body, you need to put the urine for a few days. No, the whole night urine also fermented in your body. So the whole night means that you sleep the 8 hour, 10 hour at the time, the urine already fermented. So early morning, this ready to drink for medicine. This also fermented, more concentration, right? So morning urine is a very concentrated one. So according to the urine therapy way, they also recommended to drink the morning after wake up. So this 4 dependent is 4 called 4 nisaya. Pali called nisaya. Nisaya dependent. 4 dependent.
So this also is played in the Sima. That's a very important for meditator. Without dependent cannot meditate. So Buddha already know and is played in the Sima. For new bhikkhu. Okay, translate Mila. Yes, Shadow. Jadi Shadow menambahkan berhubungan dengan Patimokkha Samorasila yang tadi dijelaskan di dalam Sima, juga disebutkan yang 4 tadi ya, yang untuk 4 kebutuhan, yaitu Pacya Sanisita Sila juga dijelaskan. Di sini ada 4 untuk kita bergantung, artinya para biku atau meditator itu memerlukan keempat hal ini, yaitu makanan, jubah, tempat tinggal, dan obat-obatan. Jadi ini sangat penting untuk semua biku. Ini dijelaskan di dalam Sima ya. Jadi tadi ada yang mata pencarian, kemudian yang indriya samorasila semua juga. So the 4 sila wata also all explained in the Sima. No, only all cannot explain all. 4 parajika and 4 nisaya only. This okay. only, yeah. Okay, thank you, Shadow. Jadi hanya 2 jenis ya. Jadi yang 4 parajika dan yang 4 kebutuhan yang nisaya untuk seorang biku bisa bertahan hidup. Jadi yang pertama tadi, untuk yang pertama adalah makanan. Jadi untuk makanan, seorang biku harus mencari biku yang baru itu mencari makanan dengan hanya berpindah patah. Jadi Sang Buddha memberikan aturan ini. Jadi dia tidak bisa meminta kepada umat, dia harus pergi ke desa atau keluar untuk pindah patah. Berhubungan dengan jubah, yang kedua adalah jubah. Jika jubahnya sudah tidak bisa dipakai, maka seorang biku muda itu harus, biku baru itu biku mencari di tempat sampah atau di pekuburan, atau mencari kain-kain bekas, kemudian dicuci dan dibuat menjadi jubah. Jadi dia tidak bisa memintanya kepada umat atau dari orang lain. Jadi Sang Buddha membenarkan, memperbolehkan jika seseorang mendanakannya, tetapi dia tidak boleh meminta kepada, jika tidak ada pendana maka dia tidak boleh meminta kepada umat atau kepada siapapun. Kemudian ini disebut sebagai tadi kalau mencari di tempat pekuburan dan sebagainya itu disebut sebagai pamsukula ciwara. Jadi ini sebaiknya dipraktekkan. Sang Buddha memberikan nasihat ini. Juga direnungkan dalam meditasi ya. Kemudian yang ketiga adalah tempat tinggal. Jadi Sang Buddha menyarankan untuk biku itu tinggal di bawah pohon. Jadi bawah pohon itu dijadikan kuti. Jadi setiap pohon adalah tempat tinggalmu, kutimu gitu ya. Yang keempat adalah obat-obatan. Jadi obat-obatan ini tadi disebut sebagai putih, itu yang sudah terfermentasi adalah urin yang terfermentasi. Jadi dimaksud terfermentasi adalah di dalam tubuh kalau sudah sepanjang malam tidur, bangun tidur itu sudah termasuk terfermentasi, dan urin di pagi hari itulah bisa menjadi obat. Jadi sangat konsentrat ya, sangat terkonsentrasi gitu ya, konsentrat urinnya. Jadi ini adalah obat termurah. Jadi Sang Buddha rupanya menganjurkan ini sebagai obat. Jadi urin di pagi hari. Jadi inilah 4 nisaya, 4 kebutuhan pokok untuk bergantung yang dijelaskan di dalam Sima. Jadi sangat penting bagi para meditator. Karena tanpa keempat ini maka seorang meditator tidak bisa bermeditasi. Oke, Shirley, please. OK， 刚才讲的是4个这个 Patimokkha， 那地方是别解脱戒的律仪戒啊，然后是4种是色物，还有就是袈裟，还有住所，还有是药物，这4种别解脱戒，还有4种是依止戒。所以Pinapada 呢，就是说去托钵，就佛陀就教我们出家人是要去托钵的。然后第2呢是班苏古拉，就是衣服班苏古拉就是要在坟场，就可以穿婚扫衣。如果没有人供养的时候就可以这样，如果有人供养你就可以接受，但是不要要求信徒去供养你。
如果有人主动去供养，你可以接受。这是依附方面。然后第三是住所，住所也佛陀也说了，树底下每个树底下也是你的住所，可以在那边打坐啊、住宿啊。第三、第四呢是关于药物，这个药物呢是我们讲布地木大维塞加，这是一种就是用尿然后发效果的这药，然后这些药又很便宜，也是非常有效的，就是不用去买的，就是这4种，好吧 ？OK, Saido. So you can see in the picture, Yes. Patimokkha, Bhikkhu dan Bhikkhuni. Oh. This is Indonesia word. Done is N. Okay, this book is a Pali and Indonesia translation. Okay. Done by Venerable Bhikkhu Wapa. So to study this book, we need 5 years. About 5 years. 大概就比丘要学5年，是吧？So because the Buddha say new bhikkhu must stay with the teacher at least 5 years. Okay, translate Mila. Yes, Yeah. Foto ini di share screen ini adalah buku tentang Patimokkha Bhikkhu dan Bhikkhuni yang disusun oleh Bante Wapa. Jadi Bhikkhu Wapa ada Pali dan ada terjemahan Indonesia. Jadi para bhikkhu itu biasanya harus mempelajari ini dalam waktu 5 tahun. Jadi Sang Buddha mengatakan seorang bhikkhu yang baru harus tinggal bersama gurunya minimum 5 tahun. Oke, Sherry. Yes, 这是说的，就是刚才那本书是一个印尼的一个比丘叫拉巴，他翻译的一本书，然后赛都是讲一个比丘必须要跟老师在一起，就是新的比丘要跟老师在一起，至少是5年，有这种要求，所以至少要把戒律要先学好了，规矩啊这些。好了，赛都。So now Mila question finish. I think when the already ordained, Sai Buddha ask again. Okay, this we continue the question. Question. So you want to continue the question, Saido? Just question, go on. Finish lah. Question. Okay. Maybe Mila can continue the question, please. This is the question. Dear Sayadaw, did the Buddha teach Abhidhamma only once in his lifetime or on every wasa time? Yes. Yeah, Buddha teach Abhidhamma only once only. One time only in the Taoism. Okay, one time only. Okay. Not every wasa. So only like this, right, Sayadaw? Yes. Ini pertanyaannya, Sayadaw, apakah Abhidhamma hanya disampaikan 1 kali pada kelahiran seorang Buddha atau hanya pada setiap masa wasa saja? Terima kasih. Jadi Sayadaw menjawab, ya, Sang Buddha itu mengajarkan Abhidhamma hanya sekali saja. Ya, di keseluruhan hidupnya itu hanya sekali saja di alam surga Tawatimsa. Oke, Sherry. Okay. 这是问佛陀是不是每个瓦萨在讲阿毗达玛？但是我们是讲是在每一尊佛，就是每一个佛，就是在瓦萨的时候会，就是他的一生当中会叫一次阿毗达玛，会在33天去讲，每一尊佛都会讲，都会到33天到给他过去的母亲讲法，然后回来的时候会在桑卡萨那边。But Sayadaw, is it every Buddha in the 7 of the Vasa that can teach Abhidhamma? 7 wasa. I don't know the wasa, but yeah. Previous mother is the fixed law. Previous mother. Yes. Okay. You know the previous mother. Yeah. Previous mother.
Previous mother is where at that time Buddha thinking to talk the Abhidhamma. 有问题，问题给 So this important. Previous mother is fixed. Yeah. Previous mother fixed. Another 7 is not fixed. I think. I also not sure. Sorry. Yeah. So Buddha's giving Abhidhamma in Taoist is headed by the mother Deva, like that. This is a fixed. Yes, yes. Okay. Mila, maybe you translate and also you can keep asking finish the question, or Saido can continue the question. And we also have one more. Okay. One more. Okay. Tadi Sally bertanya lagi, apakah setiap Buddha itu membabarkan Abhidhamma itu pada wasa ketujuhnya? Jadi ini Sedo tidak pasti ya, tidak tahu, tetapi hukum yang pasti adalah Sang Buddha membabarkan Abhidhamma itu di surga Tawatimsa dengan tujuan untuk membabarkan juga berterima kasih kepada ibunya. Jadi sama, semua Buddha juga membabarkan Abhidhamma itu di surga Tawatimsa pada para dewa yang dipimpin oleh ibunya di kehidupan manusia yang telah menjadi dewa. Okay. Saido, there's some questions about Abhidhamma in Chinese. Shall I ask, Saido? Okay. 请问佛陀转法轮是乔成儒是第一个证悟的，以为尊者进行了观禅的修习，就是说佛陀那时候对5个比丘开示过阿毗达摩的相关的内容，是这样的吗？ So he's asking, like, first question is very long question. When the Buddha turning wheel of Dharma, and then Chao Chen-ru is the one who realized, Kondanyak is the one who realized. Does that mean he at that time already teach Vipassana? And then in the human realm, when Buddha talked about the Abhidhamma, we have to get for the realization of the Nibbana, and you have to have the basic of the foundation for the Abhidhamma. And then, I mean, in the Tawatimsa is the complete version of Abhidhamma. So I think the question is asking why Anuruddha Kondanyak already get realization at that time, like just without learning Abhidhamma or something like that. And then also the second question, when in the Tawatimsa, is that Buddha give the Pali instruction or in Abhidhamma? So in the Tawatimsa, one day equivalent our lifetime in the human realm for 100 years. So in the Tawatimsa, I think he make a mistake. I think Abhidhamma 25 days, and then how can we preserve the Abhidhamma in the complete version? Okay, some confusion also lah. The question also confusing. Okay lah, Saido, just something like that. 他们是问，但是这个问的也不是很清楚啦，因为可能他也不太了解这个。再说佛陀来到3天是用巴利文来开示详尽的阿毗达摩吗？问这个问题。然后33天相当于人间的100年，如果这样的话，33年，这也是就是大约25天。意味做33天保持完整的阿毗达摩吗？就问了，你可以看出来都是怎么回答。So, yeah. Kodanya and 80 cross Jama attain Nibbana after listening Dhammacakka Potana Sutta. Deva are many at the time. Cannot count. Yeah. Even Brahma also 80 cross. 80 cross is 180 millions. 180 millions Brahma. Together with the Brahma Kodanya. So
So variable kotinya, they are type of person called Wipajitinu person. There are 4 kind of person. Number 1 is Ugaditanu. Ugaditanu is just listen the very short Dhamma and then they attain Nibbana. This is called Ugaditanu. Number 1 person. Like that. Dete Boisati, like that. Just a few sentences only they hearing. And then they attain Nibbana. So in the same way, Sariputta also listen the half stanza only from the Asaji Bhikkhu. Yedama hetu bhava tesan hetu tathagato aha. This only. Half stanza. No? And then a taste sort of pati mega phala. No? So such kind of person called Ukati Tenyu. No? Ukati Tenyu, 我是找这个。Ukati Tenyu 能不能查字典？Ukati Tenyu. Ukati Tenyu. No? What is in English, Sado? What is in English, Ukati Tenyu? Ukati Tenyu. Yeah, what is in English? I don't know English. Ukati Tenyu, how to spell? Ukati Tenyu. Okay. How to spell? I will type now. Yeah. 怎么写？ I will type. Ukati Tenyu. U Ukati. HA. UGG. HA. I will type in now. UGGHA. Ukati TI. TI. And UE. T is a long U, sorry. Volume. Ukati. Long U. No. Ukati. 是好像马上就可以证悟的那种，人所称会，是所成会的。我是学过，我忘记了。筛选。Ukati Tenyu. 就是高的。Oga is up。这儿呢是 Ukati Tenyu. Oga 是高的。So Ukati Tenyu is like the lotus, already above the water. He waiting the sunshine only. Okay. This is called Ukati Tenyu. He already above the water, ready to bloom. Ready to bloom. And then sunshine coming, touching the lotus, and then he bloom like that. This is called Ukati Tenyu. Like Sariputta. Okay. Like Moggallana, like Bahia Darusriya, many person in the Buddha time. So number 2 is a Vipajitinu. Vipajitinu, the second person. He also about the water, but he must be listening to the detailed Dhamma, like Dhammacakkappavattana Sutta. Vipajitanu. Like Kautinya, like Venerable Kautinya. He is a Vipajitinu. Okay. That means who realized the truth, but after explanation. This one realized the truth after detailed explanation. Is that right? Number 2%, okay. Number 3% is a Neya person. Neya. Ying Tang. Neya. Neya meaning in this life. No, in this life, he will attain. I don't know when. This is Neya person. No, not just listening the Dhamma. Like solidity mark, like that. No, you're not listening.
Okay. If he practice, he will attain Nibbana. He not practice, he will not attain. Understand? Last person, Pada Parama. Pada Parama. Pada Parama. Pada Parama. Pada Parama is not possible in this life. Maybe in this life he will attain. Okay, understand? Now 4%. Yes. Okay, now asking the variable coordinate is number 2%. Vipaji 10%. So such kind of person already studied Abhidhamma in previous life. Oh yeah. So we just listen Dhamma this enough. This Dhamma also related to the Four Noble Truths. Four Noble Truths also all Abhidhamma, right? Saying. So because he know the lesson Abhidhamma, he attained Nibbana. This meaning is that he already practiced and he already studied Abhidhamma in previous life. Nama Rupa already. Pararihi, he studied until the Sinkharupekanyana, Shin Sachi. Shin Sachi, that follow me. Sinkharupekanyana. Formation economic knowledge. This is very near the Megaphala. Yeah. So because he very sure he already Nama Rupa study very well, thoroughly. Better than Saliditima. Yeah. Okay, Mila explain. Yes. Okay. Jadi pertanyaannya itu ditanya, ini yang mulia Kondanya, Bante Kondanyanya itu ketika merealisasi tataran Sotapati setelah pembabaran Dhammacakka Pawatana Sutta, apakah dia telah mengerti Abhidhamma sepenuhnya sebelumnya sehingga dia bisa langsung mencapai tataran kesucian setelah pembabaran Abhidhamma, pembabaran Dhammacakka Pawatana Sutta. Jadi dijawab oleh Sayadaw, yang mulia Kondanya itu ketika selesai pembabaran Dhammacakkappawatana Sutta beserta, jadi yang mulia Kondana beserta 18 crores, itu sekitar 180 juta Brahma di samping para dewa ya, mencapai merealisasi Nibbana. Jadi ada 4 jenis manusia, makhluk gitu ya, 4 jenis manusia atau makhluk. Yang pertama adalah Ugati Tanyu, yaitu jenis makhluk manusia yang hanya dengan mendengarkan. This is not only human, right? Also Dewa, also Brahma, also including. Jadi ada 4 jenis makhluk ya, bukan manusia. Jadi yang jenis yang pertama itu Ugati Tanyu, jenis makhluk yang hanya dengan mendengarkan beberapa kalimat atau syair saja dari Dhamma itu akan merealisasi Nibbana. Jadi contohnya yang mulia Sariputta ketika mendengarkan hanya setengah pembabaran syair dari yang mulia Pasaji, itu beliau mencapai tataran Sotapati Maggapala. Jenis makhluk yang kedua adalah Ugati Tanyu. Ugati Tanyu itu diibaratkan seperti bunga lotus yang sudah berada di atas air dan hanya menunggu sinar matahari. Jadi dia sudah siap untuk mekar. Jadi ketika ada sinar matahari, maka dia langsung mekar. Jadi ini seperti contohnya yang mulia Sariputta atau Mahamoggallana atau Bahia dan sebagainya. Jenis yang berikutnya, ini tadi Wipanci Tanyu ya. Ini yang mulia Sariputta dan sebagainya itu termasuk Ugati Tanyu, masih jenis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Wipanci Tanyu. Ini adalah sudah berada di atas air juga, seperti lotus yang sudah berada di atas air, tetapi dia harus mendengarkan penjelasan terperinci. Jadi menjelaskan Dhamma secara terperinci seperti Dhammacakkappawatana Sutta. Jadi contohnya adalah yang mulia Kondanya. Jenis makhluk yang ketiga adalah Neya. Jadi makhluk Neya ini adalah dia akan mencapai atau merealisasi Nibbana di kehidupan ini juga, tetapi tidak pasti, tidak tahu kapan. Jadi dia bukan hanya mendengar bisa merealisasi,
tetapi dia harus berlatih dan mencapai. Jadi jika dia tidak berlatih, maka dia tidak akan mencapai. Yang keempat adalah ada parama. Jenis makhluk ini adalah dia tidak mungkin mencapai atau merealisasi nibbana di kehidupan ini juga. Jadi mungkin di kehidupan berikutnya. Maka untuk yang mulia Venerable atau yang mulia Kondanya, dia telah mempelajari Abhidhamma di kehidupan lampaunya. Sudah pasti beliau juga sudah berlatih nama dan rupa ya, sampai pencapaian nama dan rupa sudah berlatih meditasi sampai Sangkha Rupekanyana di kehidupan lampaunya. Jadi sebenarnya ketika pembabaran Dhammacakkappawatana Sutta itu adalah tentang 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia juga sudah mencakup semua Abhidhamma. Maka yang mulia Kondanya ya sudah mendengarkan Abhidhamma sudah pasti dan menguasainya dan bisa mencapai atau merealisasi nibbana. Jadi Sangkha Rupekanyana itu adalah sangat dekat dengan magga dan pala, dengan buah dan jalan dan buah. Jadi beliau sudah menguasai sampai penguasaan nama dan rupa ini sampai Sangkha Rupekanyana di kehidupan lampaunya. Oke, silakan. Yeah, and then you don't finish yet. And the third one, Neya, and the fourth is Pada Parama. Yeah. Mila has no finish you. Already, Sally. Already? Oh, okay. 那好，我现在I think 我现在讲 Sayadaw 讲的是4种人呐。4种人，第一个是 Ugadi Danyu。Ugadi Danyu，这个意思就是说，就像莲花一样的，是这个莲花呢，已经就是等着这个阳光一来，它就开的那种莲花，就像舍利弗尊者啊。这些就好像就是等的阳光一照就能开的这种莲花，目犍连尊者啊，还有其他那些摄大弟子啊，so all these 10 disciples of the Buddha, I think it's like Ugadi Danyu Sayadaw. Can you say that? Number 2, 1, Shima Mogla, Sariputtra. This 2 is Shua. Another is Rahia Darusriya. He also Shua. OK， so 这个是中文，有个仙友给了，感恩啊。这敏锐智者，第一是敏锐智者，第二是详说智者，第三是引，就是可引导者，可引导者，第四是文具，文具为追者，这个就比喻呢，第一就像这个莲花等的太阳一照就开的，舍利弗尊者是摄大弟子，应该都是这样的人。第二呢是像Vibhajji Danyu，Vibhajji Danyu就是详智者，就是需要比较详细的，比如说他要出转法轮，听了之后，法轮经听了之后，他就能够证悟像乔成儒这样的，就是第二种人。第三种人是引导。就是要经过引导啊、解释啊什么这些，谁都看不看像，可能我是这种人。另外一个是Pada Paramasa，是跟文具为追者，文具为追者跟老师但谁都讲这个是要等到就是来世才可以这个证悟的人。Is that Sayadaw? You say that the Paramasa, is it for the people who are next life can realize the maybe if he practice maybe if he not practice. Pada Parama is the one who maybe if his future can be。所以最后的是文具为追者，是来世如果是还要修行，他继续修行是还有希望可以证悟的。This is Sayadaw, is it the kind of 4 kind of the person that the Buddha at that time
make the similar about the lotus in the pond. Yeah. Yes. Yeah. Okay. So number 1 and 2 already about the water in the pond. Yeah. And then number 2 is on Second the is under the onion. water. Under the Yeah. water, bark already bark. Under the water. The already. second one. Second one. But he not yet glow about the water. Here time to go to glow about water. Yeah. Yes. So okay. but already bark under the water. Yeah. So one day he will glow up and he will glow about the water. No? So but this one, This Neya is he must practice. No, if he not practice in this life, not sure. Yeah. Okay. This Neya also, if he not practice, he not attain Nibbana in this life. So is that most people like this, Sado? Neya? Most people? Majority So people? Yeah. Nowadays, majority people are Neya now. Okay. So among the Neya also, there are Pachima Bhuika also possible. Pachima Bhuika, I'm a Thai now. Pachima Bhuika is the one who has last life. That is the definite already, right? Definite whatever condition that you must get arahat for this life. Riya Pachima Bhuika is he will attain arahat in this life very surely. It's called Pachima Bhuika. But this Pachima Bhuika also sometimes not real one. Yeah. Like the Mahadana city. Like what, Sado? Mahadana house. Mahadana. Like Mahadana. Mahadana. Yes. Mahadana city. So Mahadana city is if he practice, he will attain arahat. Buddha always say. He also very rich. No, Mahadana. Yes. He also very rich. His wife also very rich. Maybe his rich is that he possesses 800 million money at the time. I know. The one who become a beggar when they're later, isn't it? Okay, you explain now this story. No. Because I think the Sadoji keep telling this story all the time. Okay. Right? Yeah. So this. Okay. This Mahadana and his wife very rich. If they made a business, they will be number 1 rich person in the Varanasi. If he practice meditation, they will attain husband maybe arahat. So the wife Tatatai maybe Anagami. But they not practice that. They also not do business. They also not do business. So they are not become the noble one. And yes. Wasting time. Finally, they reach the old age. No? Old age. So Buddha say they are practice a young time, young age. Young age meaning the first age. First age meaning I think between the under the 20 years or 35 years like that. No? Yeah. Under the 25 years they will practice starting meditation like that. No? Start the meditation. And then husband maybe attain arahat. Yeah. The wife may be anagami. But first age they are not meditate. Second age maybe between 35 and 50. If they meditate, husband may be anagami, wife may be sagadagami. No? Yeah. And also they do business, and that time maybe second rich person in the Varanasi. No? Okay, even though they are not practice second age, maybe after 50, maybe
After 50 until the 75, they meditate. The husband may be Sakadagami, the wife may be Sotapanna. Yeah. If they made the business at the time, maybe number 3 rich person in the Varanasi. Number 3 rich person in the middle, not like that. Okay. But they not meditate, not do business. Okay. So finally, they become all money are finished and they become beggar. Yes, One day, husband and wife, they are very old at the time, maybe more than 80 years over. At the time, they waiting the food, leftover food in the Jitawala University. They are waiting the leftover food after Bhikkhu eating. At the time, Buddha see them and smile. It's the Ananda like that. So they are called Pachima Bhuvika Jara, not real one. Real one. If they practice, maybe they will be Rashid. If they not practice, at the time, Buddha also not say they were attained when this life also not sure there. No, husband, wife, this life also not sure. Yes. Okay. Thank you. Okay. Yeah. Yes, Mila, can you translate? Yes, Sire. Jadi kalau seperti yang dikatakan jenis yang ketiga, neya, jenis makhluk yang neya ini, dia bisa mencapai tataran arahat di kehidupan ini, tapi tidak tahu kapan, tadi sudah disebutkannya. Jadi kalau dia berlatih, dia akan mencapai. Jika dia tidak berlatih, dia tidak akan mencapai. Ini diibaratkan seperti tadi bunga lotus yang belum keluar dari air, belum muncul di atas permukaan air. Dia sudah berkembang, tapi belum muncul. Jadi jika dia berlatih, pasti dia bisa mencapai. Jika tidak, tidak akan bisa mencapai. Jadi saat ini banyak yang disebut sebagai makhluk neya. Di antara para neya ada yang disebut sebagai Pachima Bhavika. Pachima Bhavika adalah jenis makhluk yang dia akan mencapai tataran arahata di kehidupan ini juga. Jadi pasti ya. Tetapi ada jenis yang tidak asli Pachima Bhavika. Jadi yang tidak pasti mencapai gitu ya. Jenis yang ini adalah contohnya that's the name Mahadana Siro, Mahadana Kitty. Yeah, Mahadana rich person, yeah, rich man, householder. Mahadana householder, yeah. Mahadana rumah tangga Mahadana beserta istrinya. Dia pada masa mudanya sangat kaya, kekayaannya itu seperti 800 juta uang lampau gitu ya, dia sangat kaya. Dia adalah jenis neya yang jika dia berlatih, dia akan dapat mencapai tataran arahata, tetapi dia tidak berlatih. Jadi dikatakan, saya sudah menjelaskan, ada 3 tahapan usia. Jadi dikatakan jika dia berlatih di usia mudanya, di masa pertama usia mudanya itu mungkin di bawah 25 tahun, maka jika dia berlatih meditasi, sang suami akan mencapai tataran arahata dan istrinya akan mencapai tataran sakadagami. Kemudian jika di rentang usia yang kedua, artinya dari 25 sampai atau 35 sampai 40 atau 50 tahun, jika dia berlatih, suami istri ini berlatih, sang suami akan mencapai tataran sakadagami dan si istri akan mencapai tataran anagami. Suami akan mencapai tataran anagami, si istri akan mencapai tataran sakadagami. Tadi yang di usia pertama, jika dia berusaha membuat usaha, dia juga menjadi orang terkaya di Varanasi. Di rentang yang kedua, jika dia usia kedua ya, jika dia berusaha membuat usaha, dia akan menjadi orang kedua terkaya di Varanasi. Kemudian di rentang usia yang ketiga itu antara 50 sampai 75 tahun, jika mereka berlatih meditasi, sang suami akan mencapai tataran sakadagami dan si istri akan mencapai tataran sotapanna. Atau jika dia melakukan sedikit usaha saja, maka dia akan menjadi orang ketiga terkaya di kota Varanasi. Tetapi mereka, suami istri ini tidak bermeditasi, tidak melakukan usaha apapun, sampai usia tuanya akhirnya mereka jatuh miskin dan menjadi pengemis. Jadi pada waktu itu
suami dan istri ini sudah sangat tua, jadi mungkin lebih dari usianya, lebih dari 80 tahun. Jadi mereka menunggu di depan Wihara Jatawana untuk menunggu sisa makanan dari para biku setelah makan. Jadi ketika Sang Buddha melihat ini, Sang Buddha tersenyum dan berkata kepada Yang Mulia Ananda, bahwasannya Sang Buddha menjelaskan tentang hal ini. Jadi kedua suami istri ini termasuk ke dalam Pacima Bawika yang tidak asli gitu ya, yang bisa mencapai tapi jika tidak berusaha maka tidak akan mencapai. Jadi Sang Buddha tidak mengatakan kapan mereka akan mencapai, jadi tidak pasti. Hanya jika mereka berlatih mereka akan mencapai. OK， so 赛德是讲有一个叫马哈达纳的一个人。那么，这个故事，因为大禅师已经说过好多次了，就是说一个很有钱的人，男的很有钱，女的也很有钱，后来他们结婚了，一个人带了8亿的财产，所以16亿的财产在家里就是完全可以过得非常好，但是因为他们就是从年轻的时候，比如说25岁那时候，然后中年的时候，晚年的时候，他们都舍弃了任何的机会，如果他们那个现在是讲巴基玛巴维嘎，这个他是达拉，就是不是很尊重的巴基玛巴维嘎，就是他们如果是要努力的修行，这个男的可以证阿罗汉果，女的也可以证到三果。如果他们去经商，也可以变成是那个瓦纳拉西城第2个很有富翁啊。到了晚年的时候，他们80多岁了，然后还在起孤独院的那个那边等的，就是批出吃不完的饭，他们就生一顿饭，他们去那边取食。就是老的时候就是很悲惨，因为年轻的时候不努力，如果他们修行也会得成果，他们经商也会很有钱，但是他们什么也不做，但是就白费了这个一生，白费了一生。虽然是有这个波罗蜜，有这个机会，但他们没做，因为他们没有努力，没有很好的去度过他们的生活，所以这种人初年、中年、晚年全部都是放废了，就是说是这种人没有任何的机会了啊。我们当然不希望做这种人，白费。OK， Saido, there is one more question. Is it possible? Then we finish. No. I will explain again. No, you finish my answer. So Okay. So in this case. In this case, this Madana householder is led all the Chalana seat because he not in time, not meet the Buddha. And very old time only he meet the Buddha. At the time, Buddha cannot save him. At the time, according to our study, we consider he is a led all the Chalana seat. He has already Vajja seat. But he left all the Chalana seat. So Chalana seat means that every do the dana time, he not question Nibbana Sapajayo Hotu. He not do like that. I see. Right, let's explain like that. He left all the Chalana seat. So he has Vijja seat, Saido. He has a Vijja seat. Yeah, he already he has a lot of very easy for him. Yeah. If he listen the map for Buddha and practice, he easily attain Arashit. And also young time, starting the young time better. Starting the young time, right? Not old time. Young guys better. Other time he can attain Arashit. If he knows that meditate in young time, he may be Anagami only. Early meditate better, right? Yeah. That means you need to do like Nibbana Hotu whenever you do any kusala that will give you a good seat. Yeah, Chalana seat. Yeah, at that time can get Chalana seat. Yeah. At that time in time meet with the Buddha or teacher.
Good teacher. Yeah. I don't know what kind of seed we have. I'm just thinking. We have no good seed, and then now we miss the Buddha. Then, okay. Saya meet good teacher. Yeah. still we meet Kunda Dana Sado will become is our good teacher. So we still have chance, right? You meet Paul Saroji ma. You already meet Saroji. Yes. Yeah. So we are lucky still. We are still lucky, Sado, right? Yeah. Right. You can see now Paul Saroji picture now beside me. Yes. Okay, Mila. Maybe after that we finish the last question, Sado. Yes. Okay. After this, translate first. Yeah. Quite. Shadow menambahkan bahwasannya si rumah tangga Mahadana ini dikatakan setelah dibaca itu mengurangi kekurangan parami dari carana, bibit carana gitu ya, kekurangan bibit carana. Jadi dia tidak bisa bertemu dengan Sang Buddha pada waktu yang tepat. Jika dia bertemu dengan Sang Buddha pada waktu yang tepat, misalnya di usia mudanya dan belajar dari Sang Buddha, berlatih meditasi, dia akan mencapai tataran arahata. Jadi dia sudah mempunyai bibit wija, itu artinya dia sudah sebenarnya bisa, jika dia berarti bisa mencapai, tapi dia kurang bibit carana. Bibit carana itu adalah ketika seseorang melakukan kusala, dia sebaiknya segera beraspirasi Nibbanasa Pacayohotu. Semoga dengan jasa kebajikan ini mengkondisikan pencapaian Nibbana. Jadi ini akan menjadi bibit carana. Jadi pada waktu yang tepat dia akan bertemu Buddha ataupun guru yang baik. Jadi dikatakan bahwasannya Buddha mengatakan jika dia berlatih memulai usia muda, maka dia akan mencapai tataran arahat. Jika tidak muda, mungkin dia akan mencapai anagami dan seterusnya. Jadi saya mengatakan, kami tidak tahu kami termasuk bibit apa karena tidak bertemu Sang Buddha. Jadi saya katakan ya sudah pasti Seli sangat beruntung karena sudah bertemu guru yang baik. Misalnya Sedauji, Sedaukun dan semua Sedau gitu ya. Jadi itu tadi saya katakan di sampingnya itu ada foto Sedauji. Okay. Thank you. 刚才讲了，现在最后一个问题了，因为已经晚了，2个都钟头了。说那个马哈达那呢是有名的种子，所以他也是很可能他可以证悟阿罗汉的，但是他没有行的种子。因为呢，比如说每次做3业啊，我们必须要讲啊，为了证悟涅槃，回向这个功德，你把那萨巴在后，就心里想着要证悟涅槃。那你这样子的话，你就可以见到好的老师，早就从小就可以学佛，从小就出家啊，或者是学经啊，不要太老了，到老了。那个两夫妻嘛，那是到很老的时候才见到佛陀，就失去了所有的机会了。所以我就想，我们今世呢，我们有这个种子吗？我们有没有明性的种子啊？赛德就说我们已经很幸运的可以见到巴奥大禅师了，也可以得到他的教法。就是他说这个大禅师的照片就是在他旁边，而且我们最重要是我们学习到他的教法，这是最重要的。如果就我们好好学了，还是有希望。OK， 所以要鼓励大家，就是好好的去修行，按照大禅师的教法。按照悟空赛德的教法，我们好好去修行，这样我们就会有希望。Okay, Saido. Okay. We still have hope. We still have hope that Saido. Okay. Idame punya. Asawe kayan wahan hotu. Idame punya nibbanasa pacayo. Odu mama punya bagam tapasatana bajemi pesa beme samam punya bagalabandu Sadu. Sadu.